ନର୍ଲାପେସ୍ ଓଜିଉ ଶାଖା ଓ ମରାମପୁର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲୟର ଚାମ୍ବରଙ୍କ ମିଳିତରେ ଏକ ନିଆରା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଓଜିଉ ଶାଖା ଏବଂ ମରାମପୁର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲୟର ଚାମ୍ବରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଡେଙ୍ଗସର୍ଗୀ ସ୍ଥିତ ପାମ୍ ବଗିଚାରେ ବଣଭୋଜି ଓ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂଘର ସଭାପତି ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସହ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହସ କୌତୂହଳରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପାମ୍ ବଗିଚାରେ ଅତୀବ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଦେଖି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୌକି ବସା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଚୌକି ବସା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମରାମପୁର ବାର ଆସୋସିଏସନର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇନଜୀବୀ ସନାତନ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ସାହୁ ଏବଂ ଡମ୍ଭକଲା ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫକୀର ରଣା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନର ଆସର ଜମିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନର ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ଡୋଳାମଣି ସାହୁ, ନୂରପରାଜ ସାହୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନରେ ସହାୟକ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ପାୟମ ସିଂ, ବାବୁଲାଲ ବାଗ, ତପନ ସାହୁ, ବାରୁ ମାଝୀ, ଗଣେଶ ଭୋଇ, ଅଜିତ ମାଝୀ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାର୍ 2025 ଆଗମନ 2024 ବିଦାୟ ଦେଇକରି ଆଜି गोटे नर्ला प्रेस एसोसिएशन बंधु मिलन कार्यक्रम होती आपन लीगल एडवाइजर हिसाब से कौन कहे? जय श्री राम। आज रामपुर पाखे थी डेंगसर्गीर पाम फार्म रे आज नर्ला प्रेस एसोसिएशन और रामपुर यूनिवर्सल लयर चेम्बर दुई जनकर मिलित आनुकूल्य आज पाम फार्म रे बहुत भव्य और उत्कृष्ट आ गोटे विराट बड़ आमर फैमिली पिकनिक आयोजन होता। समस्त फैमिली आसते, छुआ मैंने आसते, बहुत एंजॉय कले, मेमोरेबल टाइम मेमोरेबल डे होना रहा तार लगी समस्त चेष्टा कले। समस्त के मुझे धन्यवाद देवी। डम करला खुंटार जनप्रतिनिधि थिले इने आमर आमर पाखे थिले रामपुर जनप्रतिनिधि आमर पाखे थिले रामपुर वरिष्ठ आईनजीवी माने थिले फकीर मन रणा आमर सत्य भाई तांकर मुख निसृत किछि शब्द आमर नर्ला प्रेस एसोसिएशन समस्त को कहले। समस्ते बहुत खुशी हेले तांकर बाणी शुणिकिना। परिशेष रे नर्ला प्रेस एसोसिएशन ओजेयू शाखा के बार एसोसिएशन रामपुर वरिष्ठ आईनजीवी प्रकाश पंडा महोदय समस्त को आश्वासना देले जे जेते बेले भी जी भी कौन प्रकार आईन स्वार्थपर भाव में निर्द्वंद्व से प्रकाश पंडा महोदय को से यदि से कांटाक्ट करबे से गोटे उपयुक्त रास्ता देखेबे और संपूर्ण रूप से से साहाय्य सहयोग करबे बोलिकिना से समस्त को प्रतिश्रुति देथिले। इटा सुनिकिना समस्त खुशी हेले, करताली द्वारा समस्ते स्वागत कले। और मनोरम परिवेश रे मनोरम सभा समस्त मानसपट लिपिबद्ध होइकिना रहला। सेतले मैं समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद देवी। जय मां माणिकेश्वरी। सर ये जो बनभोजी होता एवं बंधु मिलन कार्यक्रम एटा केमती देखुचंती आपण? प्रथम नमस्कार। आज नर्ला प्रेस एसोसिएशन आनुकूल्य जेन बनभोजी बंधु मिलन कार्यक्रम होता यहाँ गोटे नियारा कार्यक्रम। आई कार्यक्रम गोटे प्रतियोगिता प्रतिबद्ध होकर छोट छुआ मान नहीं माँ मान प्रतियोगिता कार्यक्रम गोटे सते कि गोटे एनुअल फंक्शन भली कार्यक्रम है यहाँ सबु वर्ष लगी रहू। आउ जेन बंधु भाईचाराटा जेन सृष्टि है यहाँ गोटे बहुत खुशी आनंदित लगला। आज दिनटा के गोटे शुभ मुहूर्त भाव आज दिनटा बीती थिला। एणुकरी मुई बहुत कृतज्ञता सहित धन्यवाद देवी नर्ला प्रेस एसोसिएशन के। एमती प्रत्येक वर्ष लगी रहू।
आउ एई समस्तंकर उद्यम रे विभिन्न कार्यपंथा मान जंती संपादन हो एटा मुई भगवान पाके प्रार्थना करें नर्ला प्रेस एसोसिएशन आज जो पवित्र दिवस रे समस्तंकर आगमन मते बहुत आनंदित करथिला एवं मु मुख्यतः नर्ला ओजेयू शाखार सभापति संपादक को मु अशेष धन्यवाद देवी तांकर उद्यम रे आज ये जो वन महोत्सवटा पालित होता बहुत आनंद देता और ये बर्णाढ़ परिवेश रे समस्ते खुशी और पुलकित होते मुझर सबुठू बेसी श्रेय देवी मोर सान भाई दीपक कुमार साहू को जे कि ओजेयू शाखार लीगल एडवाइजर अच्छा एमती मु आशा करी जे आगामी दिन में भी एमती प्रति वर्ष यही समय आमे एमती यही जो परंपरा को बजाय रखा आओ जहाँकि ओजेयू को दीर्घायु कर नर्लारू बाबूलाल बागों रिपोर्ट ओडिशा समस्या न्यूज।